नमस्कार मोर प्रिय दियर ओ ननंद माने मु तुमर सेई गेला भाउज रूपाली मु आजी एक रोमांचकर कहानी आपणक पई नेई आसीछि जहा सुनिले आपणक जंत्र पूरा ठिया होई जिवो। तेबे जदि आपण आमर चैनल को प्रथम थर आसुछंती चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करिनियंतु। कहानी पसंद आसिले वीडियो को गोटे लाइक करिनेबे। आपण केउ प्रकार कहानी सुनिबाकू बेसी भल पांती ताहा कमेंट कले आमे सेमितिका कहानी भी नहीं आसीबु। तेणु एई रूपाली भाउज को टिके समर्थन कर। भाउज सबु बेले तुम मानंकू एमिति मजा देई चलिथिबो। तेबे चलंतु कहानी आरंभ करिबा। मु सस्मिता, मोर बयस 32 वर्ष। मु जणे विधवा महिला। आज को 2 वर्ष पूर्वरु मो स्वामी मोते छाड़ी आरपारी को चली गले। विवाहर मात्र 4 वर्ष होइथाए से ए दुनिया छाड़ी चली गले। मो परिवार कहिले एबे केवल मु आउ मोर 2 वर्षर गोटे पुओ आउ मोर ससुर। तेबे आजी मु आपनंकु एही कहानी रे कहिबी मो ससुर मो सह धान बिल रे केमिति कार्यक्रम करिथिले। तेबे कहानीटी बहुत रोमांचकर। तेणु कान रे इयरफोन को लगेई कहानी रो आनंद नियंतु। मजा 2 गुणा आसीबो। तेबे चलंतु आउ बेसी विलंब न करी आजिर कहानी को सुनिबा। सुनिले आपणक जंत्र पूरा ठिया होई जिवो। जेतेबेले मु नुआ विवाह करी मो सासु घर को आसीथिली, मो स्वामी मोते बहुत भल पाउथिले। मु भाबुथिली जे ए दुनियार सबुठारु सुखी झियो हेउछि मु। मो ससुर भी बहुत भल लोक। से भी मोते तांक झियो भली स्नेह करंती। विवाहर पूरा 4 वर्ष परे मोर गोटिए पुओटिए हेला। मो स्वामी बहुत खुशी होई जाइथिले, किंतु एई खुशी बेसी दिन रहिला नाही। दिने मो स्वामी तांक बाइक रे घर को फेरिबा समय रे एक दुर्घटना रे से ए दुनिया छाड़ी चली गले। मु पूरा धैर्य हरा होई गली। कौन करिबी किछि जानि पारिली नाही। मोर सबु सुख चली गला। मु पूरा एकुटिया होई गली। मो पुओ को सेते बेले केवल 5 मास होई थाए। मो ससुर मोते बहुत सांत्वना देइछंती, किंतु मो मन मानु न थाए। से आउ नाहंती बोली मु विश्वास करी पारु न थाए। सबु बेले मु एकुटिया बसी बहुत कांदे, किंतु कौन बा आउ करी हेबो। विधिर विधान को किए बा बदलई देई पारिबो। से सिना चली गले, किंतु तांकर एई संतकटी को छाड़ी देई गले। एबे ताकू मଣିଷ करिबा दायित्व मो उपरे। मो ससुरंकर अनेक जमी बाड़ी, बड़ आंब बगीचा केते कोन सबु अछि। तेनु मोते मो पुओ को पालन करिबारे विशेष असुविधा हेला नाही। मो ससुरंकर केवल गोटिए पुओ, जी कि मो स्वामी से तो आउ नाहंती। तेणु एबे सबु संपत्तिर उत्तराधिकारी मो पुओ। से कथा भाबी मो टिके चिंता मुक्त भी होई जाइथाए। एमिति किछि दिन बीती गला। मो स्वामी गला परे मोते स्वामी सुख आउ मिली पारिला नाही। पेट भोक सिना खाद्य खाई शांति होई जाउथिला, किंतु मनर भोक शांति होई पारु नथिला। तेणु मु सबु बेले मन दुखरे रहुथिली। बेले बेले मो आंगुलीर साहाय्य भी नेउथिली, किंतु आंगुली कोन से मजा देई पारिबो जाहा गोटे पुरुषर जंत्र देई पारिबो। तेणु संतुष्ट होई पारु नथाए। एमिति दिने रातिरे समस्ते खाई सोइबाकू गलु। मो ससुर मो रूम रो आर पाख रूम रे सुहंती। से दिन मोते बहुत इच्छा हेउथिला। तेणु मु निजकू बहुत आयत्त करिबाकू चेष्टा करी मध्य आयत्त करि पारु नथिली। आंगुली रे तो मन बुझु नाही। तेणु भाबिली गोटे काकुड़ी रे कार्यक्रम करिबी। मु उठी रोसेई घर को जाई गोटे काकुड़ी नेकी आसिली। आसी पुणी सोई काकुड़ी साहाय्य रे कार्यक्रम करिली, किंतु काकुड़ी भितर को गला बेलकू मोते टिके असुविधा हेउथिला। तेणु पाटिरु शब्द बाहरी आसुथिला। एही शब्द बोधे मो ससुर सुनी पारिले कि कोन। से उठी पड़िले
ଆଉ ଆସି ଲୁଚିକି ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନଜର ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଚାରିଲି, ବାପା ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହଁ କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ବୋହୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତୋ ପାଟି ଶୁଣି ଆସିଗଲି। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲି। କହିଲି, ବାପା ତୁମ ପୁଅ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବି କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କବାଟଟା ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲି ସେ କଥା ଭାବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୋଷୀ ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବିଲେଇ ଆଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଧାନ ବିଲ୍ ରୁଆ ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବିଲ୍ ରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପା ସେଇଠାକୁ ଗଲେ ବିଲର କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ବେଳେ ବେଳେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିଲରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଘରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ମୋ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥାଏ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ତୁମେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛ। ସେ କହିଲେ, ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ବି ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାପା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବାପା ଚେୟାରରେ ବସି କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଠୁ କହିଲେ, ତୋର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଅସମୟରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ତ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ତ ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଷ ସହ ମିଶୁନୁ। ତୁ କେବଳ ତୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ତୁ ଏମିତି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବେନା। ଏସବୁ ଏ ବୟସର ଦୋଷ। ଏକଥା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ବାପା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ କଥା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୁ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାକୁଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ, ତୁ କଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲି, ନା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା ସେ କଣ ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ କଣ ଗୋଟାଏ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କଥାଟା ତୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଥାଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି, କଣ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ବାପା? ଏମିତି କି କଥା ଯେ ମୁଁ ପୁଣି କିଛି ଭାବିବି? ମୁଁ କିଛି ଭାବିବିନି, ତୁମେ କୁହ। ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ବୋହୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରଠାରୁ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତା ତେବେ। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାବିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ମୋର ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା ବାପା ମୋର ଆଉ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହି ମୋ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଆରେ ବୋହୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କଥା। ମୁଁ କହିଲି, ବିବାହ ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କିପରି ପାଇବି? ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୋତେ କେହି ମୋ ପୁଅ ଦେଉଥିବା ଖୁସି ଦିଅନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ଦେବ ବାପା? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେବି ତୋତେ ମୋ ପୁଅର ସୁଖ। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବାପା ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଏ କଣ କହୁଛ ବାପା? ତୁମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମାନ। ତୁମ ସହ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି କେମିତି? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଣ, ତୋ ଶାଶୁ ଯିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର କଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନି। ଏବେ ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ନୌକାର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ
परस्पर जदि खुशी होई परिबा तेबे असुविधा कौन मोते किंतु कथाटा भारी अड़ुआ लागिला। से कहिले मु तोते बाध्य करूनी, जदि तोर इच्छा अछि तेबे कह नहेले नाही। मु कौन कहिबी किछि भाबी पारिली नाही। मु शेषरे कहिली बापा मु तुम कथाकू चिंता करी मो उत्तर देबी। से कहिले हाँ बहु तू भल भाबरे चिंता करी कह। हम आउ गोटे भी सुविधा एइया जे एक कथा केवल आम भितरे रहिजिब, आम घरु आउ बाहर लोक भी एक कथा केही जानिबे नाही। मु कहिली बापा मु चिंता करी जणेइबी। से दिन रातिरे मोते आउ निद हेला नाही, खाली सेई कथा भाबुठाए ससुरंक सह एमिति करिबा उचित हेबो ना नाही। मु किछि निष्पत्ति नेई पारु नथिली। एमिति अनेक समय चिंता करिबा परे भाबिली मते त सुख मिलिबो, ता पुणी मो ससुरंक ठारू मु को परपुरुष सह संपर्क रखिबा ठू ससुरंक सह रखिबा भल हेबो। निज भोककू आउ केते दिन आयतरे रखिबी। एमिति अनेक कथा भाबी शेषरे ससुरंक ठारू खाइबा पई निष्पत्ति नेली। ता परदिन सकाळु बापांकू मो सम्मति जणाई देली। से सुनी बहुत खुशी होई गले, किंतु से दिन धान बिल रे बहुत काम थाए, तेणु से कहिले मु बिल को जाउछि आजि रातिरे कार्यक्रम करिबा। मु टिके लाजई गली। से कहिले बहु तू गोटे छोट काम करि परिबु, आजि बिल रे बहुत काम अछि, तेणु तू मो पाई खाइबा नै टिके मो पाखरे देई आसीबु। मु कहिली हो बापा मु खाइबा को नै जिबी। बापा थानु रुआ पाई बिल को चली गले। मु खाइबा तयारी करी मो पुओ को क्षीर खुआइली। मो पुओ को पड़ोसी घर भाउज पाखे छाड़ी खाइबा नै बिली को गली। वर्षा दिन किंतु मु छता नेबाकू भूली जाइथिली। आम घर ठारू बिल गोटे किलोमीटर दूर। मु खाइबा नै अधा बाटरे पहुंची छेचिला वर्षा। मु कौन करिबी, छता आनिबाकू तो भूली जाइछि, तेणु मु गोटे झंकालिया बरगछ पाखरे ठिया होई गली। वर्षा कमिबो कौन आहुरी बढ़िबारे लागिला। मु वर्षारे पूरा भिजी जाइथाए। वर्षारे भिजी मो लुगा सह मो शरीर पूरा लागि जाइथाए। प्राय 20 मिनिट वर्षा हेबा परे वर्षा टिके कमिगला। मु खाइबा नै चालिली मो ससुरंक पाखकू। मु जाई पहुंचिला बेलकू सबु लोक जिए भी काम करुथिले प्रबल वर्षा पाई समस्ते घर को पळेई गलेनी, किंतु मो ससुर सेमिति धान रोइबारे लागि थांती। मु पहुंची बापांकू डाकिली बापा खाइबा नै आसीछि। मो ससुर मोते देखि व्यस्त होई कहिले छता धरी आसिल नाही काहिकी, वर्षारे भिजिबा पई कौन भल लागुछि। मु कहिली छता आनिबाकू मने पड़िलानी बापा। मु पचारिली बापा बाकी लोक सबु कुआडे गले। से कहिले समस्ते वर्षा भयरे घर को चली गले। मु कहिली बापा तुमे कौन घर को जीव नाही कि? से कहिले आजी एई जमी को धान रोई सारी जाई घर को जीवी, नहेले ए जौ वर्षा हेउछि जदि जमीरे पानी बुड़ी गला तेबे आउ धान रोई हेबो नाही। मु सेइठु कहिली हो बापा आस आगे खाइनियो। आमर जमी पाखरे एक छोट चाल छपर कुड़ियाटीए थाए। मु सेइठी जाई बसी बापांकू डाकु थाए। किछि समय परे मो ससुर धुआ धोई होई आसिले। आसी मु आनिथिबा खाद्य खाइले। खाउथिबा समयरे से मोर भिजा शरीर आउ कमला देखि जेमिति पूरा गरम होई गले। एपटे खाइबा खाउथांती, आर हाथ को मो कमला को दबेई देउथांती। मु कहुथाए बापा किए आसी जीव। से कहिले केही नाहंती, समस्ते घर को चली जाइछंती, तू काहिकी व्यस्त हेउछु? तो कमला दुईटा बढ़िया होईछि, इच्छा हेउछि ए खाइबा छाड़ी ताकू खाई जिबाकू। मु मो ससुरंकर एमिति कथा सुनी मु भी टिके टिके गरम होई गलिनी, किंतु निजको अटकाई कहिली एथि नुहम बापा आजी रातिरे घरे सबु करिबा। से किंतु सुनिले नाही। तांको खाइबा सरिला परे
ସେ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମୋ କମଳାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ଦବେଇଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଦିନରୁ କୋଉ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ବି ମଜା ଲାଗିଲା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କମଳାକୁ ଖୋଲି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲି। ସେ ଏପଟେ କମଳା ଖାଉଥାନ୍ତି, ସେପଟେ ହାତକୁ ନେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ମୋ କମଳା ଖାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ମୋତେ ପାଟିରେ ନେବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ମନା କରି କହିଲି, ଏଠି ମୁଁ ପାଟିରେ ନେବିନି। ଆଜି ରାତିରେ ଘରେ ମୁଁ ପାଟିରେ ନେବି। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ମଜା ନେଉଥାଏ। ଅନେକ ଦିନର ଭୋଗ ଆଜି ମେଣ୍ଟିବ। ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ହଜିଗଲୁ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, କଣ ବୋହୂ ଏଥର ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା? ମୁଁ ଲାଜେଇକି କହିଲି, ହଁ ବାପା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜମିରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଏମିତି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। ମୋ ଭାଇ ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଦେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଭାଗରେ ମୋ ଭିଣେଇ, ମୋ ଭାଇ ଓ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର 3 ଜଣ ମିଶି ମୋ ସହ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇକି ଆସିବି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ।